Saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat kepada kita semua. I'd like to say happy Sabbath to each and every one of us. Terima kasih kepada Rinald yang sudah membawakan cerita anak-anak. Thank you, Renault, for bringing the children's story. Terima kasih juga pada The Hawaiian Singers. Also, I'd like to thank the Hawaiian singers. Memang kalau lagu Hawaiian memang kita kayak di Pulau Hawaii. Beginilah musik dari Hawaii. It feels like every time they sing, it feels like we're in Hawaii. Saya senang melihat Ibu Sitanggang berada bersama-sama dengan kita. I'm Selamat hari happy to Sabat. see Mrs. Sitanggang here with us today. Juga keluarga Sormin, And also to terima the kasih. Sorman family, thank you. Selamat datang, selamat berhari Welcome. Sabat. Juga saya lihat Andi sama Meli, selamat Sabat. Also Mr. Andy and Mrs. Melly, happy Sabbath. Dan juga Ibu Pis, Cisong. And also Mrs. Peace, Terima kasih, sudah lama tidak kelihatan. Selamat hari Sabat. happy Sabbath, welcome. Juga kepada Joshua, of course. Happy Sabat Joshua. And also to Joshua, happy Sabbath. Saudara-saudara, sudah 6 tahun berlalu dan inilah kali pertama saya berdiri kembali di depan saudara untuk berbicara. It's been 6 years since the last time I stood in front of all of you. Saya masih ingat 6 tahun lalu pada waktu saya keluar dari tahanan, saya berdiri di depan sini untuk saudara-saudara. I remember 6 years ago when I was released, I stood here before all of you. Sebenarnya kalau ditanya secara jujur, If you asked me honestly, saya mau di sini atau duduk bersama dengan saudara? do I want to stand here or to sit with everyone? Jawaban saya pasti akan duduk bersama saudara. My answer surely, I would like to sit with everyone. Saya lebih suka mendengarkan firman Tuhan daripada berbicara di depan sini. I'd rather listen to the word of God rather than preaching it. Minggu lalu pendeta teks sama saya. Last week the pastor texted me. Dia teks, Jerry, tanggal 30 you punya schedule khotbah. He texted that it is my schedule to preach today. Jadi saya tanya dia, saya bicara mengenai apa? And I asked him back, what would I be preaching about? Dia bilang, bicara aja mengenai budget gereja. Just talk about the church budget. Saya bilang, karena itu tugas, saya bilang, oke, saya kerjakan. And I said, okay. Tapi sesudah board kemarin, But, budget nggak dibicarakan. but last week after the board, we didn't talk about the budget. Jadi saya bisik sama dia, pendeta, kan tidak bicara budget. So I whispered to him, Pastor, I cannot talk about the budget. Jadi cari pembicara sahabat depan. So look for another speaker. Dia bilang sama saya, bicara stewardship aja. And he told me, just talk about stewardship. Saya bisik sama dia, pendeta salah ngomong, saya bukan ketua stewardshipnya. And I said, I'm not the right person to talk about stewardship. I'm not the leader of stewardship. Bapak Beni Sutanto orangnya, kenapa Miss- saya? It's Mr. Benny Sutanto is the leader. Why should I be the one? Dia cuma bilang, atur-atur saja. Just work it out. Itulah susahnya kalau saudara berada di bawah pendeta dan bekas dosen saudara. That's why it's hard for me as a former student of a pastor. Ini yang saya tahu ya, ini yang saya tahu. This is what I know. Kalau namanya bendahara dulu, If you're talking about the treasure, itu bendahara itu tugasnya hanya duduk, tulis mana angka, is to just sit down and write some numbers, dan tidak suka bicara. and they don't speak. They don't like to speak. Makanya dulu kalau namanya bendahara nggak pernah khotbah di mimbar. That's why in the past the treasurers they don't preach. Kalau saudara tahu benar nggak apa yang saya bilang, tanya sama Dr. Pesulima. If you don't believe me, just ask Dr. Pesulima. Cuma mungkin beliau karena overqualified sekarang jadi bendahara, makanya beliau sekarang bisa berkhotbah. Maybe because he's overqualified to be treasurer, that's why he can preach now. Mungkin saudara tanya apa arti overqualified. And maybe we ask what is the meaning to be qualified? Waktu beliau jadi bendahara, sudah beliau tamat, beliau jadi bendahara di Ambon. Because after he graduated, he became a treasurer in Dan Ambon. beliau menjadi bendahara yang berhasil sehingga banyak sekali orang dari luar misi pinjam uang di mana? Di Ambon. And he became a very successful
a treasure. Makanya mereka pindahin dia karena berhasil, pindahin dia ke Unclub. And after that, they transferred him to Unclub Jadi bendahara. to become a treasure. Tapi karena berhasil mereka bilang ini udah overqualified. But because he was so successful, he became overqualified. Bukannya overqualified karena menjadi bendahara, karena dia udah mulai bisa ngomong di mimbar. Not because his responsibilities as a treasure, but he can also preach. Makanya dia jadi presiden di Unclub dan di Ayas. So he became the president of Unclub and also Ayas. Dulu kalau bendahara memang cuma punya 2 kata kalau dia ngomong. In the past, the treasurer would only say 2 words. Kalau di board tanya, kita mau bikin ceramah, ada uang? In the board, if they ask the treasurer if we have money for a program, Cuma 2 kata yang keluar dari mulut bendahara. there's only 2 words that came out of the mouth of the Dan treasurer. kebanyakan kata yang pertama, And it's mostly the first word. nggak ada. There's none. Tanya aja sama beliau. Tapi ya, sekarang ini rupanya sudah berubah. Dia punya masa. But times has changed. Makanya saya disuruh untuk berbicara pada hari Sabat yang suci ini. That is why I'm asked to preach in this Holy Sabbath day. Sebelum saya bicara, mari kita tunduk kepala sejenak. Before I Sebelum start, kita buka firman Let Tuhan, us all pray kita akan together. berdoa. Allah Bapa di sorga, curahkan roh suci-Mu kepada kami pada saat ini, karena kami umat-umat Tuhan sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Saya ajak saudara-saudara buka Alkitab kita, I'd like to invite everyone to open our Bibles dan buka di buku 1 Raja-Raja, and open 1 Kings pasal 17. chapter 17. Dan kita akan melihat di sana pengalaman dari seorang Nabi Allah And we will see an experience of a prophet of God. namanya Elia. His name was Elijah. Ceritanya Elia ini sudah menghadap raja. The story was that Elijah is confronting the king. Namanya Raja Ahab. His name was King Ahab. Dia katakan sama Raja Ahab, 3 tahun tidak akan ada air atau hujan yang akan turun. He told the king that for the next 3 years there will be no rain. Kemudian bersembunyilah Elia di satu sungai karena dikejar oleh Ahab. And after that, Elijah ran away and tried to hide near a river. Di tempat persembunyian dia dikasih tahu sama Tuhan, kamu akan mendapat makanan dari belut gagak. While he was hiding, the Lord told him that he will be fed by crows, Dalam hal ini roti, and it was bread. dan kalau mau minum, minumlah air sungai. And if you want to drink, drink from the river. Tapi sesudah tidak ada hujan begitu lama, But because there was no rain after a while, kasih tahu sama Elia ini, God told Elijah, pergi ke Sarfat. go to Sarva. Mari kita baca mulai ayat yang ke-7. Let us read Kalau saudara starting punya Alkitab, silakan buka. verse 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, Then the word of the Lord came to him. bersiaplah, Go at once, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. go at once to Zarephath of Sidon and stay there. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. I have commanded a widow in that place to supply you with food. Oke, kita yang membaca cerita ini, kita sudah tahu So for us who's reading the story, we already know bahwa pada saat Elia pergi ke Sarfat, dia tahu dia akan dapat makan. that when Elijah went to Zarephath, we know that he will be fed. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan kasih makan dia? The question is, who is the one that's feeding him? Ayat berapa? Ayat 10. Verse 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. So he went to Zarephath.
When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." As she was going to get it, he called, "And bring me please a piece of bread." Nah, seperti saya katakan tadi, cerita ini kita sudah tahu sebelumnya. It's like I said, we already know this story Karena sudah ditulis dalam Alkitab. because it's been written in the Bible. Tapi perempuan Sarfat dia tidak tahu sama sekali jalur cerita ini. But we don't really know the story about the widow in Zarephath. Coba saudara bayangkan, Just imagine, saudara sedang mengumpulkan kayu api you are gathering firewood untuk membuat roti. to make bread. Dan kalau saudara baca ceritanya, itulah roti terakhir yang akan dibuat oleh wanita ini. And if you read the story, that is the last bread that this widow will make. Saya tidak tahu berapa di antara kita kalau lihat makanan enak di sana akan biarkan orang lain ambil sebelum kita. I don't know how among us that if we see good food over there, we let other people take it before us. Saya bisa lihat seringkali sendok-sendok itu berterbangan karena semua mau ambil yang pertama. Sometimes I see hands flying because they want to be the first one. Ya oke, karena makanannya enak. I can understand because the food was delicious. Tapi perempuan Sarfat ini beda. But it's different with the widow and Zarephath. Dia hanya mengumpulkan kayu api dan akan membuat roti terakhir yang akan dimakan oleh dia dan anaknya perempuan. She was gathering firewood to make the last bread for her and her daughter. Tidak disebutkan dia tahu Elia itu. It doesn't say that she knows Elijah. Tetapi di dalam pikiran saya, dia kenal siapa Elia. But in my mind, I think she knows who Elijah is. Karena pada saat Elia katakan, ambilkan aku air dan juga buatkan aku apa? Roti. Because when Elijah said, "Please bring me water and also a piece of bread." Perempuan itu katakan apa katanya? And what did the widow say? Tuhan, yang saya mau buat roti ini adalah yang terakhir yang akan saya makan bersama dengan anak saya. He said, "This bread that I'm going to make is the last one for me and my daughter. Sesudah itu, kami akan apa katanya? Mati. And after that, we will die." Dan coba saudara baca ayat selanjutnya, apa yang Elia katakan. And let us read the next verse, what Elijah said to her. Ayat 13. Verse 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi siapa," katanya? Anaknya. Elijah said to her, "Don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small cake of bread for me from what you have and bring it to me, and then make something for yourself and your son." Saya tidak tahu berapa di antara kita yang waktu baca cerita ini, I don't know how many of us who read this story, kita pasti akan bilang, enak aja kamu. when we read the story, we say, "Oh, how come you're so full of yourself?" Kalau saya punya kelebihan, When I, pantaslah kalau saya bagi sama siapa? Sama orang lain. when I have more, it's appropriate for me to give to others. Tapi ini adalah yang terakhir bagi saya. But this Kemudian saya akan mati kalau saya makan. But this is the last piece of bread for me. If after I eat it, I will die. Tetapi apa yang Elia katakan kepadanya? But what did Elijah said to her? Ayat 14. Verse 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka. For this is what the Lord, the God of Israel says, "The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land." Dan saudara, itu yang terjadi. And that is what happened. Sesudah dia buat roti untuk Elia, After she made the bread for Elijah, dia buat roti untuk dia dan anaknya. she made bread for her and her son. Besoknya dia buat hal yang sama. And tomorrow she did the same thing. Masih ada roti, masih ada minyak yang dia punyai. There's still bread and there's also Tidak oil. dikatakan berlebihan sampai dia jual sama orang. It
It doesn't say that she has a lot that she had to sell to other Tapi people. cukup untuk dia dan anaknya dan Elia makan sampai waktu Tuhan memberikan hujan. But it's not for her, her child, and also for Elijah until the day the Lord gives rain. Mari kita buka Amsal 3 ayat 9 dan 10. Let us open Proverbs 3, verse 9 and 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai, apa katanya? Melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Ayat ini mirip dengan Maleakhi 3 ayat berapa? Ayat 10 dan 11. This verse is similar to Malachi 3, verse 10 and 11. Kalau kita mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita, If we prioritize God in our lives, Allah menjanjikan segala sesuatu itu akan diatur oleh siapa? Oleh God, Allah. God has promised that He will prepare everything for you. Pada waktu kami orang-orang muda menghadiri perkemahan di Jakarta, When we were still youth, we attended a camping in Jakarta. saya masih ingat, kalau tidak salah pendeta Misa memberikan ilustrasi yang saya akan berikan sama saudara. I remember that Pastor Misa gave an illustration that I will give to you right now. Ada cerita tentang seorang petani jeruk di Sumatera Selatan. There was a story about a farmer of oranges. Saya lihat Bapak Malau angkat kepala, berarti sudah tahu ceritanya. I see that Mr. Malau has already known. Namanya the kalau story. tidak salah Bapak Barus, kalau salah tolong memaafkan, tapi seperti itulah. Karena udah terlalu lama saya udah lupa. And I may have a mistake in the story, but Oh. please correct me. Ibu si Tanggang juga rupanya tahu. Jadi ada yang bisa kalau saya bilang salah, saudara datang sama Ibu si Tanggang tanya, benar nggak ini bilang sama? So if I make a mistake, you can ask Mrs. Tanga if the story was true. Yang belum tahu ceritanya begini. If you don't know the story goes like this. Di tempat itu tanah itu sangat tandus. In that place, the land was very fertile. Mau tanam apa tidak bisa tumbuh. Oh no, it was very dry. So then you cannot plant anything. Tetapi herannya, But surprisingly, Bapak ini dia punya perkebunan jeruk yang subur dan paling manis di daerah itu. he has a farm of oranges that is very fruitful in all the land. Tanya sama mereka yang mungkin belum pernah makan. Apa yang diterapkan oleh Bapak Barus ini katanya? What did this farmer do? Dulu tidak ada sistem seperti sekarang ini. In the past, there's not a system that exists today. Dulu mereka bayar perpuluhan, In the past, they pay tithe, mereka bayar persembahan, they give offering, tapi tidak seperti kita. but it's not like us. Jadi kita terima paycheck atau mungkin direct transfer ke bank Maybe we receive our paychecks, dan kemudian kita tulis apa? Cek. and then we write a check. Tapi waktu itu Bapak Barus ini enggak demikian. But in the past, it wasn't like that. Di rumahnya, di dapurnya, dia ada paling kurang 2 envelope. In his kitchen, he had 2 envelopes. Envelope pertama tulisannya perpuluhan. The first envelope is for tithe. Envelope kedua persembahan. The second envelope is for offering. Setiap kali panen jeruk dijual, 1/10 diambil, persembahan diambil, ditaruh di envelope. His earnings from selling the oranges, 1/10 of it he put in the envelope, Setiap hari Jumat atau hari Sabat diambil itu bawa ke gereja. and then every Sabbath he brings it to church. Saudara-saudara kita dari IPB, saudara tahu IPB kan? Institut Pertanian Bogor. If you were in a farmers institute, Mereka pergi ke sana untuk cari tahu apa rahasia Bapak ini sehingga tanah yang tandus bisa menghasilkan jeruk yang sangat manis. people went there to see what this farmer did to produce much fruit from this dry land. Dia punya truk He had a truck, dan di truknya ditulis apa?
And in the truck was written, Femi tahu. Femi Napitupulu tahu, karena mungkin Panda juga tahu, makanya sama, Panda punya mobil, sama ada taruh. Maleakhi 3 ayat 10 it was written, di truknya. on the truck, Malachi 3 verse 10. Bapak Barus ini mengetahui kalau dia kembalikan perpuluhannya dan memberikan persembahan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi dia, walaupun dia keadaan yang tidak memungkinkan. This farmer knows that if he gives back what he had for the Lord, then God will prepare everything or give anything what he desires. Tapi ada satu yang heran terjadi. But there's one thing that happened. Satu kali, dia sama dia punya pekerja-pekerja pergi. Seperti biasanya, mereka mau ambil ini jeruk. One time, this farmer and his workers were going to the field to collect the oranges, Mereka mau ambil untuk jual ke pasar seperti biasanya. to get it and then to sell it on the market. Tapi Usually, herannya, hari itu, jeruknya, dia lihat, ini jeruk belum bisa dipetik sekarang ini. but on that day, he looked that the oranges were not ready to be picked. Terus terang saya nggak tahu bagaimana caranya mereka bisa melihat jeruk itu udah bisa dipetik atau enggak. I don't know how they can tell if the oranges were ready or not. Minggu lalu waktu lagi kerja bakti, saudara-saudara, Last week during work bee, ada beberapa ibu-ibu berjalan-jalan di kebun jeruk, di jeruk kita yang ditanam sama ibu si tangkap. there were a couple of mothers that were trying to collect the oranges. Banyak sudah kuning, tapi mereka nggak mau ambil. There's a lot of oranges that were ready, but they were not brave enough. Ya to pick namanya it. saya nggak ngerti, saya bilang kenapa ambil aja, namanya udah kuning, ambil aja. Mereka bilang oh ini belum. Because I didn't understand, just said just pick it, but they said it wasn't ready yet. Mungkin itu yang terjadi sama Bapak Barus ini. Pada hari itu dia pergi untuk mau mengambil akan jeruknya. And maybe that was what happened when they tried to pick the oranges. Jadi dia kasih tahu sama pekerja-pekerjanya, ya berarti kita nggak bisa ambil jeruknya hari ini, kita pulang aja. Mereka pulang. So he told the workers, that means we cannot pick the oranges yet. So let's just go Besoknya home. mereka pergi lagi untuk berencana ambil akan apa? Jeruk. And the next day they try to go again to pick the oranges. Tidak bisa diambil karena menurut dia masih belum matang. And they can because according to him it is not ready yet. Hari berikutnya hal yang sama terjadi, mereka tidak bisa petik ini jeruk. Dan tidak pernah terjadi sebelumnya seperti itu. And the next day it happened again where they couldn't pick the oranges because it wasn't ready. And this never happened before. Nah sekarang Pak Barus ini mulai berpikir, ada sesuatu yang terjadi ini, ada yang salah. So the farmer was thinking, maybe there's something wrong here. Dia pulang di rumah, cari ibunya, ibu, perpuluhannya udah dikasih belum? Persembahan udah dikasih belum? He went home and asked his wife, did we already give the tithe and the offering? Ibunya bilang, kenapa? Ada apa? And the wife said, why? What happened? Karena udah 3 hari kita nggak bisa petik jeruk. Because it's been 3 days, we cannot collect the oranges. Ada sesuatu, karena selalu kita bisa petik jeruk tiap hari, kenapa sekarang nggak bisa? Because there's something wrong. Usually we can collect it every day. Now we can't. Karena ada envelope-nya, dia pergi ke dapur, dia cek envelope-nya kosong. Udah dikasih berarti kan? Udah kosong. So he went to check the envelopes on the kitchen and it's empty. Saya nggak tahu apa Pak Beni Sutanto tahu cerita ini sampai dia ikutin kasih envelope. Ingat nggak dulu dia kasih envelope sama kita? I don't know if Mr. Sutanto knows the story. Saya nggak tahu berapa antara kita masih punya envelope-nya atau udah nggak ada. Or do we still have the envelopes? Tapi kan dia cek, udah kosong, dia bilang ya mungkin memang nggak ada. Tapi ada sesuatu, dia tahu ada sesuatu yang terjadi. Kenapa Allah tidak izinkan dia petik akan jeruk? He already checked that the envelope was empty, so he was thinking maybe there's something wrong that God hasn't given me the chance to collect these oranges. Hari Jumat, hari terakhir petik, sama terjadi saudara-saudara. 1 minggu dia tidak petik jeruk, biar cuma 1. And for a week, he couldn't even pick one orange. Dia kesel, dia tidak pulang rumah, dia jalan-jalan ke downtown. He was mad, so he didn't go home. He took a stroll. Sampai di downtown, saudara tahu apa yang ditemukan? So after he went to downtown, do you know what he saw? Dia kaget, dia lihat orang-orang pada jual jeruk dan jeruknya bertebaran di mana-mana, penuh dengan jeruk di pasar. He was surprised that he saw there were many oranges that were being sold. Pada saat itu dia tahu, Tuhan sengaja menyimpan akan buah jeruk itu. Supaya dia tidak petik dan dia akan jual. He knows that God purposely hid the oranges so that he cannot pick it. Kenapa? Why? Saudara-saudara yang belajar ekonomi di sekolah, Maybe jangan salah karena ada guru kita, ada dosen kita di sini. maybe some of you studied economy at school.
Kalau supply itu naik, if the supply goes up, demand itu tidak naik, harganya akan kemana? and then if the demand doesn't go up, Harganya kemana? Turun atau naik? Kalau supply itu turun, demand-nya itu naik, harganya kemana? if the supply goes down and the demand goes up, then the price will be. Pada Will go saat up. Bapak Barus ini ke pasar, dia tahu When this farmer went to the market, he knows Tuhan sengaja menyimpan jeruknya itu untuk tidak dipetik. God purposely hid the oranges so he couldn't collect it. Karena kalau dia petik, dia jual di pasar, dia akan rugi. Because he knows that if he collected and sold on the market, he would not make a profit. Apa yang dikatakan oleh pemazmur tadi, atau oleh Proverbs 3 ayat 9 sampai 10 tadi. What does Proverbs 3 verse 9 and 10 say? Kalau kita kembalikan sama Tuhan apa yang Tuhan punya, dia akan memberikan kepada kita apa? Berkelimpahan. If we give back rightfully what is God's, then he will bless us abundantly. Bapak Barus pulang rumah, dia kasih tahu sama istrinya, Ibu terima kasih, Tuhan tidak mengizinkan saya petik akan jeruk ini. He went home and said to his wife, "Thank you because God hasn't given me the chance. God didn't give me the chance to pick that orange. Karena dengan tidak petik, saya tidak rugi. Because if I picked it, I wouldn't make a profit Loss. or loss." Di tahun kedua saya di Unclub, saya ambil satu kelas yang namanya bimbingan dan penyuluhan atau research. On the second, in my second year in UNCLAP, I took a class called Biblical Research. Dosennya Dr. Tauran. The teacher was Dr. Tauran. Biasanya kelas ini dibuat untuk persiapan kami kalau sudah tingkat akhir untuk membuat kami punya tesis. This class was made to prepare us for our final thesis. Jadi saya buat satu makalah yang namanya kenapa anak-anak pendeta nggak suka jadi pendeta kayak bapaknya. So I did a paper about why the children of pastors didn't want to become pastors themselves. Saya buat hipotesanya, At the hypothesis, saya kasih sama Dr. Tauran, I gave it to Dr. Tauran, dia bilang, Jerry, jangan yang ini. and I told him, "Oh, don't do this one. Saya sudah tahu jawabannya. I already know what the answer is." Saya bilang, Sir, cuma ini saya suka, kenapa? Karena saya anak pendeta. And I said to him, "This is the one I like." Dan saya nggak ambil kependetaan, makanya saya mau cari tahu juga kenapa. Siapa tahu jawaban saya sama dengan yang lain. And I didn't want to become a pastor, so I wanted to know what the answer was. Tapi dia bilang, no, cari yang lain. But he said, "No, just find another." Saya bilang, Sir, saya nggak ada lagi yang lain. Apa yang Sir mau kasih sama saya? He said, "Sir, I don't have anything else. What would you want to give me?" Baru dia kasih sama saya judulnya, Rencana Anggaran Belanja Sidang. And he gave me a title that says the plan for a church budget. Church Yes. budget. Jadi saya pikir-pikir, oke. Jadi saya buat hipotesanya, saya pergi ke beberapa jemaat, saya tahu ada 4 atau 5 jemaat, saya pergi. So I said, okay, and I started on the hypothesis, and I visited a couple of churches. Karena bapak saya dulu pernah kerja di Minahasa Selatan, jadi saya ambil gereja-gereja yang di daerah-daerah situ. Because my father used to work at South Minahasa, so I visited the church in that Saya pergi area. saya tidak salah, saya pergi ke gereja Tomohon, Sonder, Laongoan, sama ada satu lagi. Ada Went to the 4 gereja. churches in Tomohon, Sonder, and other places. Saya baru tahu bahwa gereja-gereja itu rupanya sudah mulai atau mereka ingin menerapkan tentang rencana anggaran belanja sidang. I just found out that the churches, they want to apply this plan, this church budget plan. Saya dapat hasilnya dan keuntungannya. I found out the results and the advantages. Beberapa tahun yang lalu pada waktu Bapak Budi Gejali memegang Direktur Stewardship di gereja, A couple years ago when Mr. Gajali was the head of the stewardship department, beliau mengatakan di komite, he said at the committee, saya mau anjurkan supaya gereja Riverside kumpul persembahan 1 kali saja satu Sabat. I want the church to collect offering once every Sabbath. Waktu itu bukan saya bendahara, Bapak Budi Ong bendahara. That time I wasn't the treasurer, it was Mr. Budiong. Saya bisa lihat mukanya Bapak Budi Ong. I
I could see his face already. Dan saya juga nggak suka sebenarnya. And Kenapa? myself, I didn't Karena like it. praktek gereja kita sampai saat itu adalah Because the practice of our church until then Rabu malam atau Bible study kumpul persembahan. was that every Wednesday night, midweek prayer, we collect offering. Sekolah Sabat di acara apa? Di acara kelas-kelas kumpul persembahan. During Sabbath school classes, we collect offering. Tutup sekolah Sabat kumpul persembahan. When we close Sabbath school, we collect offering. Perumulan khotbah kumpul persembahan. At the beginning of a sermon, we collect offering. Tutup acara khotbah kumpul persembahan. Berapa kali? And after the sermon, we collect offering. How many times? Beliau katakan 1 kali saja. But Mr. Gajali said, just once. Lalu Bapak Budi tanya sama dia. Ini 2 Budi. So Mr. Budi Sama-sama said, sama-sama dekat Solo sama Surabaya. Jadi, loh, kamu mau bayar anggaran gereja? Bagaimana caranya? how are you planning to pay the church budget? Baru Pak Budi Gejali bilang, terapkan church budget. And then Mr. Gajali said, just to apply the church budget. Saya bersyukur Bapak Budi Gejali karena praktek itulah yang sebenarnya diharapkan untuk dijalankan. I'm thankful because that practice is what we needed to run. Dari hasil makalah yang saya buat di Unclub itu, So the result of the paper that I made, ada 3 keuntungan yang saya terima atau yang kita dapati. Ada berapa, tapi saya cuma ingat 3. Kalau kita jalankan church budget. there were several advantages, but I found 3. But I remember 3 when we Yang applied pertama. church budget. Yang The first pertama one. adalah, kalau kita jalankan church budget, kalau kita datang ke gereja, kita nggak usah cari-cari. Mau kasih persembahan ya. Kita gini-gini. When we run this church budget, when we go to church, we don't have to, find money. Saudara pernah lihat ada orang pas persembahan jalan, mereka, sebentar ya. Have you ever seen when the offering is being collected, Tanya istri, tanya they're still suami. finding their offering? Pernah satu kali terjadi, One time it happened pada waktu menghitung persembahan, when we are counting the offering. saya nggak usah bilang di gereja mana, saya akan bilang siapa orangnya, jadi jangan tanya-tanya. I don't have to say which church, who the person was, so don't ask me. Datang seseorang, The person came, berani lagi saudara, datang dia. and he was brave. Maaf ya, saya tadi salah kasih uangnya. He said, "Oh, I'm sorry, I gave the wrong amount of money. Saya mau cabut $1, keluarnya $100. I was trying to give $1, but it came out, but I took $100. Tapi memang waktu kami lihat ada $300, ada 3 lembar $100 di sana. But when we counted, we saw 3 $100 bills. Dia katanya mau ambil $1, kecabut $100. He was trying to get $1, but Kenapa? he took $100 Karena tidak ada perencanaan. because he didn't have the plan. Yang kedua, The second one, udah mau habis, jadi good. Yang kedua, kita tidak perlu mengadakan hari khusus untuk mencari dana. we don't need a special day to do fundraising. Apa yang saya maksudkan adalah seperti ini. What I'd like to recommend is this. Bayangkan saudara-saudara, ini coba bayangkan, gereja kita tidak ada church budget ya. Just imagine that our church doesn't have a church budget. Jadi tahun lalu pada saat Bu Esther mau bikin acara untuk Bitung, dibikin apa? Cari dana. So last year when Mrs. Esther was doing a fundraising, we did an event on that special Baru day. tahun lalu kita kan ada seminar rumah tangga dari rumah tangga kita yang undang pendeta Nisa. And then Jadi kalau misalnya nggak ada church budget, mesti bikin apa lagi? Fundraising. And when we did a family seminar, if we don't have a church budget, we need to do another fundraising. Bisakah saudara berpikir setiap pengeluaran atau rencana acara yang akan dibuat, kita harus buat fundraising seperti ini? Can you imagine that when we are planning to give, we need to have fundraising events. Kalau kita buat church budget, itu semua sudah direncanakan di mana? Di permulaan tahun. When we have our church budget, it has already been planned at the beginning of the year. Bedanya dengan Ibu Esther, karena itu tidak dimasukkan di mana? Di church budget. The difference is that with Mrs. Esther, it didn't go into the church budget. Tetapi selain daripada itu, apakah itu VBS, apakah itu seminar, baik itu rumah tangga ataupun children,
semuanya sudah termasuk di mana? Di church budget. But when it's VBS or seminar or children ministry, it's been included in the church budget. Saya masih ingat waktu ayah saya bertugas di Tondano. I remember when my father was working in Tondano. Waktu itu gereja Rerewokan, ada yang tahu, mereka baru memulai bangun gereja gedung gereja tapi kayak gedung pertemuan besar sekali, saudara. They were planning to build a big church. Saudara tahu apa yang mereka bikin? You know what they did? Karena waktu itu belum ada church budget, Because they didn't have a church budget. jadi sesudah acara sekolah Sabat, After the Sabbath school program, keluar papan tulis besar, saudara, besar sekali. there was a big board, Baru satu orang dari pemimpin ketua pembangunan berdiri. and one of the head of the building department, Nah, sekarang ini adalah waktu untuk mencari uang untuk dana pembangunan. he said, "This is the time to collect funds for our church building. Siapa yang mau menyumbang? Who would like to donate?" Baru taruh di situ. Keluarga A 100, And then maybe he put this family A $100 keluarga B 500. and family B 500. Saya sekarang pikir-pikir, waduh, malu sekali kalau cara seperti ini yang diterapkan di mana? Di gereja-gereja kita. And when I think about it now, I feel that it's really embarrassing when they did that. Soalnya kalau cara seperti ini sekarang dijalankan, Because if we did that now, saya nggak mau bersaing dengan kita punya aren sama yang punya bisnis. I don't like to be rivaled with, the company Karena uang owners. saya tidak akan sebanyak uang mereka kan. Saya akan taruh jari walean $1. Waduh, malu sekali, saudara. Because I don't want to see my name up there, just my name, and then I only gave $1. Tapi kalau kita ikut church budget, saudara-saudara, But if we follow the church budget, saudara tulis di sini, saudara punya pemberian. if you write on the envelope Siapa how yang much tahu? you gave, Berapa saudara kasih? who knows how many you have given? Saudara pikir nih anak-anak kecil ini, kapan kita punya apa namanya? Tahun baru Cina kapan ya? Saudara, kalau tahun baru Tionghoa, saudara, When it's Chinese New Year, banyak sekali amplop masuk, there are a lot of envelopes that came in, tapi nggak banyak kasihnya, saudara. but it's not a big amount. Ada 50 sen, There's 50 cents, $1, $1, tapi it's okay. but it's okay. Kenapa? Why? Karena kita kasih itu sama siapa? Sama Tuhan. Because we are giving it to God. Tuhan tidak melihat 50 sennya atau $100.000. God doesn't see the 50 Yang cents Tuhan or lihat adalah kita punya $100,000. kesetiaan untuk berikan kepada siapa? Kepada Tuhan. What God sees is your loyalty to give. Keuntungan ketiga daripada church budget. The third advantage of a church budget. Sebentar akan duduk, kita punya majelis, duduk komite ya. Later we will have a board meeting. Satu topik, One topic, church budget. church budget. Iklim ini memang berpengaruh kepada semua orang. The weather is affecting us all. Jadi saya juga kena batuk. And I was coughing a lot. Anyway, harusnya hari ini yang berdiri bukan saya. And the one who's standing right now, today is not supposed to be me. Orangnya lagi under the weather, kata orang Amerika. The person is under the weather. Saya mau coba-coba batuk supaya dia juga tahu saya juga ini, supaya dia bisa ganti, tapi dia nggak mau ganti. I was coughing to see that if we will react. Kalau kita ikuti church budget, semua departemen tahu berapa yang akan mereka lakukan dan sudah ditaruh di mana? Di perencanaan gereja. If we have a church budget, the departments will know the amount that they will need. Saya minta Doni untuk menayangkan slide. Kata I'd like to Bapak, ask, to kata show the Bapak Malau kalau bukan Bapak, pendeta siapa dia? Yang dari Luma Linda. Kalau berkhotbah itu tidak ada kutipan Nyonya White, bukan berkhotbah katanya. And the pastor said that if there's no Jadi saya mau ambil 3 Ellen White kutipan. quotes in dari a bukunya sermon, Ellen then it's White. not a sermon. Ini kutipan pertama. So this is the first quote. Saudara bacalah. Ini kutipan pertama. Intinya adalah Just read it. This is the first quote. di dalam meminta murid-muridnya pergi untuk ke seluruh dunia untuk mengabarkan kabar baik itu kepada semua
umat, in commissioning his disciples to go into all the world and preach the gospel to every creature, Yesus menunjukkan kepada orang-orang untuk menyebarkan akan pengetahuan rahmat Allah. Christ assigned to men the work of extending the knowledge of his grace. Tapi sementara katanya yang lain pergi untuk mengajar, But while some go forth to preach, dia memanggil yang lain juga untuk menjawab panggilannya. he calls upon others to answer his claims. Di dalam memberi apa katanya? Offerings Upon them for offerings, yang akan menunjang akan pekerjaannya di dunia. with which to support his cause in the earth. Slide berikut. Next slide. Setiap hal yang baik yang ada di dunia sudah ditempatkan oleh tangan Allah yang ajaib untuk menunjukkan ekspresi kasihnya kepada manusia. Every good thing of earth was placed there by the bountiful hand of God as an expression of his love to man. Orang-orang miskin adalah kepunyaan Allah. The poor are his, Kerohanian itu adalah kepunyaan Allah. and the cause of religion is his. Apalagi katanya? Emas dan perak punya Allah. The gold and the silver are the Lord's. Dia bisa saja mencurahkan itu kepada kita. Tetapi kalau dia mau, dia bisa curahkan itu kepada kita. And he could rain them from heaven if he chose. Tetapi dia mau kita menjadi apa katanya? Penata layan. But instead of his, he has made men his steward. Oleh mempercayakan itu kepada kita berarti Entrusting him with means. bukan untuk apa nih hoarded. Saudara pernah lihat orang yang hoarding? Have you seen a person that's hoarding? Jadi mereka pergi kemana? Pergi ke orang-orang ke yard sale, beli barang, taruh di rumah. Nggak So dipakai sebenarnya, mereka nggak mau. Mereka so when- ambil, taruh. Cuma they go to a ditampung yard sale, they saudara-saudara, mereka nggak tahu kapan mau pakai. When they go to a yard sale, they buy a lot of stuff, Sampai but they kalau don't know saudara when to use nonton, it. ada filmnya ini kalau saudara nonton, rumahnya nggak bisa jalan lagi karena penuh barang yang tidak dia pernah pakai. And there's a movie about this where his house is full of stuff, and he can't even Berikan kepada walk. kita kekayaan itu bukan untuk kita simpan dan tidak pernah dipakai. God gave us treasures not for us to just keep it and not use it, Tetapi itu harus digunakan untuk apa katanya? Benefiting others. but it's to be used to benefit others. Dengan demikian kita menjadi saluran berkat Allah kepada siapa? Kepada dunia. He thus makes men the medium through which to distribute his blessings on earth. Yang terakhir, The last one. karena udah mau jam 1, saya mau kasih yang cepat. Inilah yang dikasih. Allah percayakan pada kita, kita harus apa? Kita jalankan. God is entrusted it to us, so we have to run it. Untuk 2 menit terakhir saya ingin mengarahkan perhatian kita kepada laporan keuangan gereja. For the last 2 minutes, I'd like to direct our attention to our Saya minta maaf karena memang church budget. angka-angka ini terlalu banyak, jadi memang sulit untuk saudara baca. So I apologize if because there are too many numbers that you cannot read it. Ini adalah data-data laporan keuangan kita dari tahun 2011 sampai 2015. Artinya pada saat kita menempati akan gedung ini. So this is the report throughout the years from the beginning when we came to this church. Di atas ada perpuluhan. On the top we have tithe. Yang keduanya adalah church budget. The second one is church budget. Jadi kalau saudara lihat church budget tahun lalu 110.000. And you can see the church budget last year was 2 tahun lalu bukan cuma 7.000, 78.000. 2 tahun lalu 78.000. And 2 years ago it was 78,000. 3 tahun lalu 66 dan seterusnya. And then 3 years ago it was 65,000. Demikian juga dengan church building fund. And also there's the church building fund. Kalau mau dilihat dari presentasi antara church budget dan perpuluhan kita. If you want to see percentage-wise the church budget and our tithe, Untuk tahun 2011, in the year 2011, kita punya church budget itu dibandingkan dengan perpuluhan itu sekitar 2,2%. if you compare the church budget to the tithe, it's 2.2%. Apa artinya? What does that mean? Artinya kalau kita ambil 10% untuk perpuluhan, So if we take 10% for our tithe, kita ambil 2,2% untuk apa? Untuk church budget. we
we take 2.2% for our church budget. Tahun 2012 meningkat And jadi in, 3,3%. in 2012, it increased to 3.3%. 2013 menurun 2,9, demikian juga 2014. And in 2013 and 2014, it went down to 2.9%. Tahun lalu kita sekitar 4,8%. Last year, it was around 4.8%. Kalau saudara lihat, bukan di kita punya perpuluhan, ada di perpuluhan dari conference, selalu dikasih tahu. Church budget itu sekitar berapa persen? 3%. If you look at Itu the, dianjurkan. it's recommended that the church budget should be 3%. Tahun lalu kita punya church budget sekitar 120.000. Last year, our church budget was around 120,000. Itu kalau dilihat dari perpuluhan kita sekarang ini, itu sekitar hampir di atas 5%. And if you look at our tithe, right now it's above 5%. Tapi kita kumpulkan hanya sekitar 4,8%. But we only collected around 4.8%. Saya ingin menghimbau kepada kita. I'd like to remind everyone. Tahun 1997 pada waktu mulai church budget ini dilakukan oleh pendeta kita yang kedua. In 1997, when this church budget was run by our second pastor, Salah satu hasilnya adalah kita membeli gereja ini paid full, lunas. one of the results is that we pay full for this church. 500.000 kita kasih cash sama mereka. 500,000 we gave cash. Kita tidak ada apa namanya kalau itu tidak ada mortgage. We don't have mortgage. Kita tidak perlu bayar mortgage karena Nyonya White katakan We don't need to pay mortgage because Mrs. White said kita harus hindarkan pembayaran hutang ditambah dengan apa katanya? Bunga. we have to avoid paying debts. Dan kita bersyukur sama Tuhan gereja kita menerapkan sistem membayar lunas supaya kita tidak buang uang untuk bayar bunganya. And I'm thankful that our church is paying full rather than we have to, pay back debts. Seandainya Dr. Pesulima bendahara kita, If, seandainya, if Mrs. Pesulima was our church treasurer, selama kita pindah di gereja baru, saudara. I would move to a different church Karena beliau memang, itulah kehebatan beliau. because that's his strength. Cuma setiap kali pemilihan, namanya selalu disqualified. But every time we try to choose, his name is always disqualified. Saudara tanya-tanyalah sama beliau lah supaya bantu-bantu kita ya, kita bangun gereja. So just ask help from him. Saya tahu pasti sudah ini saya dimarahin sama dia. Because maybe after this he will get mad at me. Terus terang keluarga ini, Bapak Pesulima khususnya, mereka ini, dia ini sangat membantu keluarga, khususnya Bapak saya. Because Mr. Pesulima and his family is very generous, especially to my father. Saya masih ingat dulu papi saya lagi sakit, I remember that in the past my dad was sick. beliau tahu. And Beliau then- tahu dia bikin apa? Dia You know bawa what he did? truk dari Ungkap, dia angkut semua papi punya barang dan pergi kemana saya nggak tahu, saudara-saudara. He took all of my father's belongings and I didn't know where he went. Cuma presiden Ungkap, dia bukan ketua uni, ketua daerah. And he's only the president of UNCLAP. He's not the leader of the union. Tapi saking berpengaruhnya, dia sebabkan orang pindahkan papi saya dari tempat itu karena menyebabkan papi saya sakit katanya. But because he was so influential that he can just take my father's belongings to a different place because Jadi the place. bujuklah supaya beliau bisa jadi bendahara kita. Kita pasti pindah gereja baru, saudara. So if we had a church treasurer like him, Anyway. then our church will be nice. Apa himbauan yang saya berikan sama saudara? So what is it that I like to remind all of you? Mungkin saudara akan pikir, aduh, perpuluhan saja sudah berat saya kasih. Kembalikan, apalagi kasih persembahan. You might think that giving tithe is already enough, especially if I want to give. Saya mesti bayar Offering. mortgage, I have to pay mortgage. saya mesti bayar car loan, I have to pay car loans saya mesti bayar, saya punya anak punya student loan. and my son or my child's student loans. Saya ingin kita semua di tempat ini. I like for everyone in this place. Kita buka sama-sama Mazmur pasal 37, ayat inti kita. We open Psalms 37 Dan dengarkanlah blessed assurance-nya dari Allah. and listen to the blessed assurance from God. Sudah punya? Kalau saudara punya smartphone, buka smartphone.
kita akan baca ini bersama-sama, secara bersama-sama. Let us read together. Mazmur 37 ayat 25. Sudah siap? Psalms 37, verse 25. Saudara boleh baca dalam bahasa Inggris, bahasa apapun, tapi kita akan baca semua bahasa Alkitab ini. You may read it in different language, but let us all read it together. Sudah siap? You ready? 3, 2, 1. Dahulu I was aku young, muda, and sekarang now I telah am menjadi old. tua, Yet tetapi I have tidak never pernah seen the kulihat righteous orang benar forsaken, ditinggalkan atau their anak children cucunya begging bread. meminta. Kalau kita mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. If we prioritize God in our lives, Raja Daud mengatakan, King David said, dulu aku muda, I was young, sekarang aku tua. and now I am old. Saya tidak pernah melihat umat Tuhan di apa katanya? Ditinggalkan. Yet I have never seen the righteous forsaken. Aku tidak pernah melihat anak cucunya duduk apa katanya? Bukan cuma kita, tetapi anak cucu kita. I have never seen the grandchildren. Kiranya Allah memberkati kita. May God bless all of us. Mari kita percaya kepada tuntunan Allah. Dan lihatlah blessed assurance. Let us keep on believing and witness His blessed assurance.